Wakati utakaporudi Baba, tunapokula kimanguni tukuze jina lako. Tunataka linena neno lako tukiwa wajinga hata na wenyu na warejevu. Tunaomba Roho Mtakatifu azike ndani ya hili na mahali popote ambapo wanakuabudu kwa asubuhi hii wafikishie nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili neno lako linapokuwa nafasi ndani ya mioyo yetu itaendelea kuinuka jina lako. Mapenzi yako yaendelee kufanyika ulimwenguni popote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nadhani kwamba tulishawaambia majina ya kwamba ni Kajiwami Paul ambaye anabaki hapo Rwasama. Nashukuru Mungu sana kwa kuwa aliniwezesha kukusanyika nami kwa siku ya leo. Nasema jina la Bwana Mungu wetu lipewe sifa. Basi hatutakawia kwa sababu ni siku ya Sabato, ni siku ya furaha kama vile tunaisha vinena kwa nyimbo. Neno fupi ambalo tutajifunza, kabla ya kujifunza hii neno fupi, acheni kawaalike basi katika mkutano mkuu tunao, yani general conference. Hii mkutano inatokea wapi? Katika kitabu hiki cha Ushuhuda wa Kanisa, gombo la pili 442, wanasema hivi 442, wanasema témoignage volume 2 page 442. Nasema hivi: le moment est venu où nous devons rechercher l'aide du Seigneur pour lutter contre les forces redoutables d'un puissant adversaire qui s'efforce de nous représenter sous un faux jour. Ase wakati inawadia, wakati mtu ambaye anatugombanisha, ambaye ni adui yetu mkubwa, anataka kuonyesha siku ya kupumzika ya bongo. Anataka kuonyesha siku ya kupumzika ya nini? Ya bongo. Ya bongo wala ya ongo. Ni kusema hapa mbeleni kunataka kuwa amri ambayo itashurutisha watu kupumzika siku gani? Siku ya Dimachi, yani wanasema siku ya enga. Ile siku wakati tashurutishwa kila mtu kuipumzika, awe tajiri, awe maskini, awe mtoto, awe papa, awe mama, mwenye haiko na Roho Mtakatifu ndani yake ataipumzika tu. Sasa ile wakati ya kushurutisha watu asaiki na tusogelea polepole, na sisi binatubidi kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu iwe ndani yetu ili ituwezeshe kugombana wakati huo. Chini panaliendelea panasema, nous désirons que le monde apprenne à connaître notre œuvre. Nia yetu ni kwamba ulimwengu mzima ujue kazi ambayo tunaifanya. Lendo watu nasema nia yetu ni ya wapi? Ni kusudi ulimwengu tambue kazi ambayo tunaifanya. Ulimwengu tambue kazi ambazo tunazifanya, kazi ambayo tunaifanya, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Kazi za kudunia ni za mingi. Tunaweza kuwa marecherche ya mali, si ndio vile? Tunaweza kuwa marecherche ya chakula, tunaweza kuwa marecherche ya mapesa, lakini hapa Ellen White analenga kwenye kazi ya Mungu. Yaani kujulisha watu ya kwamba Yesu yu karibu kufanya namna gani? Kurudi wa mara ya pili. Nous devons nous frayer un chemin dans le cœur. Sisi sote tunapaswa kutafuta, kila mtu anakuwa na njia ndani ya roho yake. Kila mtu anakuwa na nini? Na njia ndani ya roho yake. Chini wanaenda wanasema que l'armée du Seigneur soit sur les camps meeting. Que l'armée du Seigneur soit sur les camps meeting de bataille pour présenter l'œuvre et la cause de Dieu. Anasihi wa malaika wa Mungu, armée de Dieu, ni wa malaika wa Mungu, ase waende wakuwe fasi kwenye tutafanyizia camp meeting kusudi wa presente kazi ya nani? Ya Mungu. Unajua fasi kwenye kutakuwa camp meeting, tukosema premiers écrits, ile fasa se shetani naye anakuwa hiko anatetemeka, mbanaandaka wa malaika wake wabaya anawaburura huko
kusudi watu wa huko awapatie roho kuwa ngumu sana, ili wasiingie mkutanoni, ili wasitubu, wasijue njia nini ya wokovu. Haleluya, Amen. Majina niwaambia ni nani? Kashibwa. Nadhani tuko tunajifunza, hatuyafika ku lengo la fundisho, wala hatuyafika kukichwa cha fundisho. Tungali tunawaalika kwenye camp meeting yetu ya wapi? Ya Kichanga. Yaani camp meeting watu wengi wataanza jielekeza huko kesho. Si ndio vile? Tutaendelesha mpaka camp meeting yetu inaisha. Sasa chini wanasema hivi, de chercher wanasema ne cherchez pas d'excuses. Kusikue mtu wa kutafuta bushida wenye atatia mwenjia se hataenda huko. Unaweza kuwa hauna pesa. Excuse. Nikusema bwana tunataka enda. Bwana mie sina tike, mie sina hivi na hivi, watoto hivi. Hapana. Wakati camp meeting inakuwa, ilifo watu wote waingie huko. Tutaona pourquoi watu wanapaswa ingia huko. Ndio vile hatuweze tafuta kitu ambacho kinaweza kuwa kizuizi. Le Seigneur a besoin de vous. Mungu iko na haja yetu. Mungu anafanya namna gani? Anatuhitaji. Mungu anakuhitaji, Mungu ananihitaji, Mungu anahitaji watoto, Mungu anahitaji wa mama ili waende mkampu meeting, ili humo washote nguvu ambayo itawawezesha kusimama siku ya henga. Tuko pamoja? Ndio. Chini panaendelea hivi, car ne peut pas faire son œuvre sans la coopération de l'agent humain. Mungu jua nini anatuhitaji. Mbo haweze tenda kazi yake ulimwenguni kama hana uhusiano na mtu mwanadamu. Juu Mungu ndani ya kazi yake, hii kazi yenyewe tulipewa ya kuhubiri injili takatifu, hakuituma wa malaika. Aliituma nani? Mwanadamu aenda ihubiri. Mutasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 28 mstari wa 16, panasema enendeni katika ulimwengu popote. Nani mwenye alisema? Yesu alisema enendeni katika ulimwengu popote, mkaihubiri nini? Habari njema. Mkaihubiri habari njema. Watu ambao wanakubali habari njema wakabatiziwe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Dongo ni kusema kwenda kuhubiri habari njema, hakuna mtu mwenye atakutuma. Ili ni Yesu yeye peke yake aliyewatuma wanafunzi wake. Hiyo kanisa ilianza mwaka gani? Ile kanisa ambayo tunaongelea. Yenyewe aliambia enendeni katika ulimwengu popote. Ilianza katika mwaka gani? Juu niko naona mko hatua kuwa na watu wengi. Ni wote ni wasomi. Yesu Kristo alianza na kanisa lake wakati alikuwa duniani, ni yeye mwenyewe. Ni katika mwaka gani ndio mimi naomba? 27. La 27 ndio Yesu alibatiziwa akaanza kazi hapo. Si ndio vile? Akasema enendeni. Ile kanisa ilikuwa ya Efeso, ikaanzia pale hadi mwaka wa 100. Tuko pamoja pale? Sasa hapa tuko tunawaalika tu kusudi mujitie moyo, mujiandae, twende wapi? Mkampu meeting Kichanga. Tuko pamoja? Ndio. Ndio maana hapa tunaendelea tunasoma, panasema hivi: assister au camp meeting meme au prix d'un sacrifice. Anasema Mungu anapenda aanzishe kazi yake akiwa na wanadamu ili waende mkamp meeting nao waasiste waone jinsi damu ambayo iliwaokoa ni ya usamani sana. L'importance du sang de Jésus wataijua pale. Tuko pamoja? Juu pale kutakuwa mafundisho, peut-être kuko mwenyewe wataandaa apane plan de la redemption. Watu wataona namna gani waliokolewa, kwa nini? Kwa neema, bila kupana chochote. Hiyo fundisho tukeipana hapa, nyie tukimaliza saa 3-4 tuko tunawafundisha, mtakuwa mshatutukia mawe. Na hivi niko mgeni, mnaweza pasi yake mimi haiko nyie bote. Sio vile. Meme camp meeting objectif opérationnel yenye tatubeba huko, tutaikala 3 jours 4 jours tuko tunajifunza. Hapo watapana sasa mafundisho marefu. Ompe pale wanaweza leta hata unabii, wanafundisha unabii hapo. Unabii unamwafaa gani? Ni saa vile tunaangalia kumontre. Juu unabii utatueleza mambo yaliyopita na mambo yenye tunaketi ndani na mambo yatakao kuja.
Ile njo importance ya nini ya unabii wala mafaa ya unabii. Sikia tuko tunasikilizana. Ndiyo. Asante sana. Unabii ni sawa. Ça. Unabii aseni ça. Allez-y avec la volonté de faire quelque chose. Mwende mu camp meeting avec la volonté. Est-ce que nyie wote mko mnasikia Kifaransa? Ndio. Ase kila mtu akwe na utashi ya kwenda mu camp meeting bila kumsukuma. Bila kumkaza. Wakati wewe unaona hauna pesa, anza kesho huku natembea na mgulu. Uombe Mungu ase sina pesa. Hata mzoba anasema kila mtu aende na kwa hiari yake mwenyewe. Ndio. Mimi napenda na mimi niingie mu camp meeting. Eske mtu aweze mnazania mtu akiende kwa nalalala munji. Anaweza toka hapa kesho dimanche. Merekede hawezi kuwa iko Kichanga. Sasa hawezi kuwa mu camp meeting. Ndio usisema sina tike, sina nini. Enda na mguu. Utafika huko Kwa hiari. Eske wakisema mwenye atafika Kichanga na anatembea na mguu bila magari, atafika kule apewe zawadi ya $2000. Nani mwenye aweze tembea? Mingi wanaweza kimbia. Na bata tunaweza wakutana munjia bakongu na wakutana munjia bako anatembea na nini? Juu mwenye kupana pesa anadefendre, anasema sipende mamoto, sipende makinga, mavelo, sipende magari. Pesa zangu ndazipatia mtu mwenye atatoka Goma tiki Kichanga na mguu. Atakosekana? Hawezi kosekana. Ndio maana camp meeting yetu se twende na nini na utashi. Chini panaendelea panasema faites un effort pour entraîner quelques amis avec vous afin qu'ils se rangent du côté du Seigneur et qu'ils obéissent à ses commandements. Chenye kitatubeba buni kufika kule atafuta barafiki yako kule. Unawatafuta na waambia wana mkimu camp meeting. Juani tutaenda mbele ya wakati. Ni kusudi tufanye kampani. Camp meeting tuko nayo Kichanga. Vraiment mufike ukwe mgeni wangu. Vraiment ukuye ukwe mgeni wangu. Kisha wakehubiri neno la Mungu, utaona bamingi bako banajireunire na wewe. Dongo wanaitika mwito ambao na wewe uliitikaka. Pale ndio utakulifanya kazi mkao. Haiko ukufa enda. Engwa niende nikule ndai. Engwa niende nikule macho. Hapana. Enda tafuta watu barafiki zako kule. Kama hauna hao, enda na wengine mtafanya mashambulizi pamoja, kisha na utapata Mungu. Ile njoo nyote itaenda kunini kukanzu yako mbinguni, uone wanakupatia kanzu yenye kuwa na nini na manyota. Haleluya. Amen. Amen. Chini panaendelea panasema hivi. Panaendelea panasema hivi. Aider les intérêts à se rendre à ces rencontres. Ni kusema pale tunapaswa tafuta faida wakati tunaenda mwa mkutano ile. Si cela est nécessaire, kama ile ni ya lazima, procure la nourriture et le logement. Kama ile ni ya lazima, uko na uwezo hata watu watafutie kwenye watalala tena wapatie na nini na chakula. Basi mlipanaka mafranga za kuuza machakula kule. Basi franga zenyewe lipanaka ile chakula utaikula wewe peke. Hatutatoka kula na chakula $20. Hapana. Lakini ulipanaka tana $1000 kusudi camp meeting ifanye namna gani ifanye. Pale ulipana logement, ukapana na nini na chakula. Banaenda ipiga kule kusudi watu wakule wafanye namna gani wakule. Ile ndio importance ya hii makutano yetu ya camp meeting. Nilikuwa napenda kwanza mjue tunaenda fanya vitu gani. Bwana sifiwe. Amen. Neno fupi ambayo tunataka kujifunza sasa ni neno ambayo inasema heri ya kuwekwa muhuri ya Mungu. Mungu ndani tusikie heri ya kuwekwa muhuri ya Mungu. Heri ya kuwekwa muhuri ya Mungu. Ni kusema heri kwanza ni nini? C'est une chance. Niliona mlisema tuseme Swahili, tutakuwa tunatia na Kifaransa. Sisi tutaweza Swahili au peke. Wewe ni na mélanger na Francais. Ndio vitasikika mzuri. Juu sijue Kiswahili kilifikiria. Ingekuwa Kifaransa, bali ningerudia bila kisikisio. Mimi tunaenda Mswahili na Francais. Sio vile. Wanasema heri ya kuwekwa nini? Muhuri ya Mungu. Muhuri ya Mungu.
Tunaanzia kwanza kuheri. Mwenye kuwa na kitabu atasoma Zaburi 32 mstari wake ni wa kwanza. Ngoja tusome kwanza, tutafsirie heri. Heri ni bitu gani? Na mwenye iko na kitabu atasoma, iko tu mie peke mwenye nitasoma. Watu wote tunawapatia ruhusa ya kusoma juu Biblia si ya mtu. Hii Biblia ni ya Mungu. 32 mstari wa kwanza. Heri hahigwa aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamuna hila. Achia pale. Wanasema heri aliyesamehewa dhambi. Kuko watu wenye hawakupataka hii mashansi. Par exemple, tutapana mifano. Tuanzie kumtu mwenye hakukuwa na heri. Mnajua Yakobo alizalaka watoto wangapi? Watoto wake wa kwanza ni wangapi? Ni nani na nani? Alizala watoto 12. Yakobo alizala watoto 12. Na baba yake na Yakobo alikuwa anaitwa nani? Isaka. Na alizala watoto wangapi? Wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa nani watoto? Esau. Wa kwanza alikuwa anaitwa Esau, wa pili alikuwa anaitwa Yakobo. Tunaenda kwa watu wenyewe hawakufanikiwa wala wenyewe hawakupata ile heri yenyewe tunataka jifunze. Esau huyu alizaliwa ni mtoto wa ngapi? Wa kwanza. Hapo Esau baba yake alikuwa atampatia urithi wa mali yake yote. Ile mnaijua katika kitabu cha Mwanzo. Ndio vile. Tunajua vizuri. Hata shinda tuko tunaisoma. Lakini huyu Esau alikuwa mwenye nguvu, tena muindaji. Alikuwa mtu wa kuinda nini? Wanyama. Alikuwa mtu wa kuinda wanyama. Wakati baba yake anakula kwa kale kanyama, anasikia ni vizuri sana, anamupenda. Yakobo yeye alikuwa kezitenda kazi za nyumbani na kusaidia mamaye petetre na kufuga mafugo na kuangalia na vya kulima vyote. Ndio vile wakati ule mtoto naye jua alikuwa anapenda saidia mamaye kazi, naye alikuwa mamaye alikuwa anampenda sana. Donc, vous voyez que mfamie moja watu wanakuwa pale me wanagawanyika mara ngapi? Mara pili. Mmoja babaye anampenda sana. Najua wazee wanapenda mtu mwenye kwa anawapatia vile wenyewe wanapenda. Basi ni bongo. Chakula wanaume wanapenda. Njoo pale sasa wakati baba yao alitaka fariki, akaona urithi wangu ngwani upane. Akaita Esau, akamwambia mtoto yangu, wewe njoo mkubwa, l'aîné de la famille. Mena uende tafuta jisu na tafutaka, uende winda upate kanyama ukapige ukalete hapa nikakule nikupatie nini? Baraka, yani urithi. Ndio vile? Mama yake na Esau alikuwa akifanya nini na gani? Akitega sikio. Akasema mtoto yangu Jakobo anabakia hivi, hana nini? Hana urithi. Hana kitu. Akakreye mbinu zote. Akaenda kaambia mtoto yake, nenda na wewe ukatafute kondoo pale, ukailete tuichune, tuipige mbio mbio kabla Esau hayafanya namna gani? Hajafika. Kisha upelekee baba yako, umwambie wewe njoo nani? Njoo Esau. Wewe njoo nani? Esau. Alimfundisha kudanganya wala ilikuwa kweli? Alimfundisha kudanganya. Umwambie wewe njoo Esau na japo ni nani? Ni Yakobo. Wanagombania nini? Urithi. Wanagombania mali. Urithi wa mzaliwa wa kwanza. Ndiyo. Kisha mtoto akasema, mboni mkubwa wangu iko na manyoya. Sababu papa tanigusa, unaacha nilaani. Mama akasema, hapana, kimbia, fanya jinsi mimi nakwambia. Akakimbia. Sababu alimaliza kina ile kondombo, Yakobo akavala ngozi ya nini? Ya ile kondoo. Ya ile kondoo. Unaona kwa kuna motabu bandi. Muvya nani? Huko wenyewe wanatafuta mali vile.
anatafuta mali munini mubandi. Akapiga akavala ile ngozi, kisha kaenda na ile nyama, akasema baba, chakula yenyewe ulisema nikuletee njoo hii. Isaka kasikia sauti, akasema eti mbona sauti niko nasikia ni ya Yakobo, tena mimi nakuwa ase nisogelei. Akasogeza mahali kwenye kuko nini kile kingozi. Njoo papa wakati aligusagusa kasikia mbona niko nasikia na mwili niko nasikia ni ya nani? Ni ya Esau. Lakini sauti ni ya nani? Ni ya Yakobo. Sasa mlikuwa Esau alikuwa kaingia muweye. Akasema basi mimi hivi ni juna zeka, unajua bazee na watanganya vya mingi. Ni juna alikuwa mzee, alikuwa haoni ni mzee alipofushwa. Kisha akasema ni juu wewe haukunaona bie ni mie wewe. Hapo unaweza nikumbuka tena ni mie, si unakusema nisikia ni mie. Baba yake mtasoma Mwanzo mtasikia akaanza burua mibaraka. Wewe ndio sasa utatawala vyote, mali yote itaenda kwako, utakuwa hivi, utatawala watoto wengine vitakuwa hivi. Akampatia baraka zote mpaka zimaliza. Ndio vile Biblia inasema. Ndio, akuachaka na kado. Hakubakia na kitu. Ndio aliona ni mtoto wake wa nani? Wa kwanza. Alisema kasema niko nasikia sauti ni ya Yakobo, lakini sasa ninapogusa nasikia ni nani? Ni Esau. Akapatia baraka zote. Tuko tunajifunza nini? Nasema heri ya kufanya namna gani? Hamusha sahau. Heri ya kuwekwa muhuri ya Mungu. Heri ya kuwekwa muhuri wa nani? Wa Mungu. Lakini kaneno kenye tuko tunafasiria kwanza ni heri. Wakati Yakobo alitoka hapo, anatosha mguu hapa naenda. Directement Esau akafanya namna gani? Akaingia na chakula nzuri, nyama nzuri. Anakuya. Hayo chakula nyingine nitumana njoo hii papa. Akasikia sauti ni ya nani? Ni ya Esau. Asisogea tuone, akasogea. Akamgusa. Akapapasa akakutana ni Esau. Akasema Mungu wangu, nani mwenye alinyakula baraka zako akafanya namna gani? Akaziiba. Hapo sasa Esau bisirani vikaanza mwingia. Jua alikuwa mwenye nini? Mwenye nguvu. Akasema papa, nani mwenye anafika hapo ubumbafu? Anabeba baraka zangu. Ndamuwinda mpaka ndafanya namna gani? Ndamu. Akila akasema tanda muwinda papa. Sasa hakuna baraka yenyewe ilibakia. Na kadogo. Baba akasema zote Aisha zinyakua. Zote. Hakuna cha kubaki. Esau akalia akasema papa, hakuna hata kadogo kapata hata kavoka kadogo. Akasema hakuna kenye kalibakia, hakuna alimpatiaka. Akasendelea kumbembeleza na kumsina kulia. Ndio njoo yenye alimpatia. Kisha akasema hivi huku na endelea kuniambia wewe nikupe vyenyewe vibaki. Nimewakia vitu gani? Nani? Akasema sasa tangu leo utatumikia wale wenyewe walibeba zile baraka. Tutanasikia sasa. Bali kwa utatumikia sasa ndafanya namna gani? Utakuwa unashinda kuvilima. Tangu leo utaenda vilimani. Utakuwa limia wenyewe. Unashinda huku unatafuta viporo kwenye utalima na kupewa mizigo, tutaenda Mungu mtabeba mizigo. Hautakuwa na nyumba. Mtoto akasikia akalia. Huzuni kamwingia ndani, jua alikuwa mwindaji. Akasema huu mtu mwenye alibewa ni baraka tu. Ni Yakobo. Mimi naenda muwinda mpaka nifanye namna gani? Ni muue. Yakobo akanyakura baraka ya wala heri ya nani? Ya Esau akaibeba. Na sisi tuko tunajifunza heri ya kuwekwa muhuri wa nani? Wa Mungu. Usizanie bwana yako akiweka muhuri ya Mungu, nyie bote mlishawekwa muhuri ya Mungu. Hapana. C'est la tromperie. Tragedie hapa inaeleza ya kwamba watu watahukumiwa kila mtu binafsi. Hukumu yangu haiko njoo yako na hukumu yako haiko njoo ya huyu. Kila mtu binafsi munyumba atahukumiwa vyake yenye alifanyaka. Tuko pamoja? Njoo maana hapa huyu heri ikamponyoka juu ya kuchezesha kuhesabiwa mtoto wa kwanza. Juu vilitendeka yeye alichezesha
akachezesha tu kidogo. Jumba alitoka mshamba na iko na njaa. Wakati alifika nyumbani akasema Yakobo, nipatie kuchakula. Akamwambia, kusudi nikupatie chakula usinipe pesa, lakini uzaliwa wako wa kwanza unipe tu. Eske angeliigusa hivi anasema njoo hii. Ile uzaliwa wake ya kwanza mtu hakukuwa na nguvu ya kuikamata. Ilikuwa tu kusema kunini? Kumasema. Hapo sasa Esau jua alikuwa na njaa ya mingi, akasema ile uzaliwa wa kwanza yangu fanya namna gani? Uibebe. Donc alisema saa vile mablagi. Watu wengi watakosa mbingu mu mablagi. Watu wengi sana watakosa mbingu munini? Mu mablagi. Na akablagi ile uzaliwa yangu ya kwanza ibebe, lakini nipatie chakula. Yakobo akasema Esau kuyakula. Bakaleta chakula niko ndani mawese. Wenyewe alisema Biblia mzuri mobyaji mtu. Akaleta binye biko ndani mawese ya mingi. Esau akabikula kula, akasikia nibye na iko anafanya namna gani? Iko anajikula. Ndio vile shetani iko anakudanganyisha hii dunia. Anakuonyesha ke dunia taendelea haitakuwa na mwisho. Eske rere ni taendelea bila mwisho? Neno la Mungu haliwezi sema bongo. Kama neno la Mungu linasema kwamba hii dunia itakuwa na nini? Na mwisho. Lakini ile agano ya kusema dunia itakuwa na mwisho tunaisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 9. Wakati Nuhu alitoka ndani ya nini? Ya safina. Tuko pamoja? Mungu alitia umeme kule juu. Mnaionaka? Iko hivi. Kule juu. Anaapa. Anasema dunia sitaongeza iangamiza kwa maji, ila dunia hii nitaiangamiza kwa moto. Akatia kiapo huko juu angani. Sasa watu wangali wanablage dunia haitaangamia. Rehema dunia haitaangamia. Moto ni zaidi kuliko maji. Si ndio vile? Wakati tunaongea na batemwe de Jehova, mimi nawaambia ka témoin de Jehova ki eski objectif yenu ni ya wapi? Wanasema objectif yetu ni kwamba dunia haitafana namna gani? Haita. Anasema vipango vyote vya BDG vyote tutabitosha mbale watu vikweli. Ase ndio maana hatuwezi hangaika na kujenga nyumba, nyumba ziko kule. Unaona? Malaika bana bajengei. Ni bana imani kwamba dunia haitafana namna gani? Haitaangamia. Lakini sisi neno ambalo fupi ambalo tunajifunza ni heri ya kuwekwa muhuri ya nani? Ya Mungu. Mwenye kuwa na kitabu tena tasoma Psaume 19 verset premier. 19 verset premier na utapasome. Mwenye kuwa na kitabu atapasoma 19 verset premier. Mstari wa kwanza. Heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Amin. Heri wazitiio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Na waza nimekomesha. Naam, hawatatenda ubatili. Wamekwenda katika njia zake. Amina. Kuko eske hii Swahili yenyewe tuko tunazungumuza, nyewe wote mko mnaisikia? Ndio. Anasema ni heri walio kamili, heri walio kamili njia zao. Ni kusema watu kudunia wako na njia nyingi. Sio vile? Ni kusema Wakatolike wanapita hii njia. Wanasema tutaenda wapi? Mbinguni. Waprotesta wanapita hii njia. Wanasema tunaenda wapi? Mbinguni. Wakina Adventiste wanapita hii njia. Wanasema tunaenda wapi? Mbinguni. Wale watu, mbingu ina njia ngapi? Moja. Mbingu ina njia hii moja. Sasa mbuheli walio kamili njia zao. Kukamili njia ni namna gani? Wanasema wanaenda katika sheria ya Bwana. Wanaenda katika sheria ya nani? Acha tuone kuenda katika sheria ya Bwana inasema nini katika kitabu cha Ezekiel sura yake ya 22. Nani mwenye atapasoma Ezekiel 22 kuenda katika sheria ya Bwana? Tunasema hivi. Ndio. 20. Zitakaseni sabato zangu.
zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amina. Lakini some 21, achia pale, wanasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi nanyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ase mpate kujua ya kwamba mimi ndimi Mungu Bwana wa nini? Wenu. Asa watu hata kukakasa sabato utakutana wako wanajifunza, wanavaa makostime, wanatia misaraba, wanajifunza tuliokolewa kwa nini? Kwa neema. Amri za Mungu zishafanya namna gani? Zishaondolewa. Hakuna tena amri za nani? Za Mungu. Wanapatia watu pole ya kwamba wataenda mbinguni hivi wakiteleza. Ni kweli ni bongo? Ni bongo mtupu. Hawana heri. Kwa sababu wanaweza wakafundisha mengi, wanaweza hata wakaruka, wakafika kwenye mti na ishia pale hapo, lakini hawataurithi ufalme wa nini? Wa Mungu. Nadhani kwamba kipengele cha heri mtaenda mkijisomea nyinyi wenyewe, lakini tutafanya mifano ya heri. Watoto wanaweza kumbe zaliwa tumboni, baba ni moja na mama ni moja. Tuende kwanza kwa heri ya kidunia. Baba ni moja, mama ni moja. Tuanzie kumasomo. Wote baba yao anawatia shuleni. Kuproklamation wataproklame Bahati le dernier de la classe. Iko na ndugu yake pale. Watasema wineza le premier. Balizaliwa tumbu moja, wanakulaka mnyumba moja, chakula himoja, wanalala mnyumba himoja, lakini mmoja anakuwa wa kwanza, mwingine anakuwa wa mwisho. Inakuwaka haikuwaki? Inakuwaka. Dede. Unaweza zala wasika. Unazala sala vile wasika 5. Basika watatu wanalunga mchana. Basika wengine wawili wanabebea mimba kunyumba. Inakuwaka halikuwaki? Hata tunasema heri ni bahati. Batatu walibahatika wakafanya namna gani? Wakalunga wakajendea mchana. Wakabarikiwa, ndoa yao ikabarikiwa na kanisa, na eta civil kabariki bikaisha. Si ndio vile? Na walizaliwa tumbu moja. Munaweza tena kuzaliwa tumbu moja na muko bagarso 7. Mugarso mmoja naenda na tajirika, unakutana wengine bagarso bako wanafanya makazi za wengine. Ni bongo ni kweli? Kweli. Mbona mko na vuga ni nini? Na siku ya sabato mnakufanya? Kweli. Mama mnakufanya? Ni boga ni kweli? Ni bongo ni kweli? Ni kweli. Unaonaka quelque fois ba msika wenyewe alizaliwa kama nyumba moja, wakati mmoja anakuwa mtajiri, mwingine anakuwa maskini, wanazarawanaka. Donc le mwingine anaona kama mwingine haiko mtu. Sio vile? Ni bongo ni kweli? Ni kweli. Kumbe ule hakukuwa na heri ya nini? Ya kufanikiwa na mali. Lakini hapa kuheri, nadhani kwamba mshasikia. Heri ni kitu gani? Lakini heri mtu ambaye atawekwa muhuri ya nini? Ya Mungu. Acheni tukaone muhuri ni nini. Ufunuo sura yake ya 7, tutasoma mstari wa kwanza, wa pili na wa 3, tufunge zile fungu ile mishairi 3 tuone. Ufunuo 7, mwenye atapaona tasoma Ufunuo 7 mstari wa kwanza hadi 3. Mstari wa lakini mfuate polepole, akishamaliza soma atakuwa na wauliza. Baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 na nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawawio na jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msiizuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Amen. Asante. Msomaji alisoma mkitega sikio. Katika hiki kipindi
wanataja Yohane anaona iko ndani ya ono. Ase anatazama anaona wamalaika wangapi? 4. Anaona wamalaika 4. Donc wako sawa askari. Mmoja iko place kwa ile kote ya nini? Ya dunia. Mwingine iko place kwa ile kote ya dunia. Mwingine iko place kwa hii kote, mwingine iko place kwa hii kote. Dunia iko hapa katikati. Amina. Wale wa malaika 4 ase walikuwa na kazi. Kazi yao ilikuwa kuzishika nini? Pepo ine za dunia zisivume ndani ya nini? Ya dunia. Kisha bakaona malaika mwingine. Nani mwenye atatukumbusha huyu malaika mwingine mbalikuwa na nini? Na muhuri. Ndio. Alikuwa na mihuri. Sijue kama leo tutatembea pamoja. Ndaenda kama mimi naona hamufuati. Ngoja tuongee tusome. Anasema baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za inchi, wakizizuia pepo 4 za inchi, upepo usivume juu ya inchi wala juu ya bahari wala juu ya miti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya juu, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Alikuwa na muhuri wa Mungu ambaye aliye hai. Juu ya nini wanasema muhuri wa Mungu aliye hai? Ni kwa sababu zamani watu walikuwa na miungu ambayo isiyokuwa hai na wanaiabudu. Ndio maana Yohana yeye anaona kwamba huyu malaika wa 4 alikuwa na muhuri wa Mungu ambaye aliye hai. Hapa twende polepole. Juu hii ni unabii. Napenda twende polepole tuelewe hii paragrafu gisi nasema. Anasema hivi: mwenye muhuri wa Mungu aliye hai akawapigia kelele kwa sauti kuu wale wa malaika 4 waliopewa kuiuzuru inchi na bahari, akisema, msiuzuru inchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Haleluya. Amen. Munasikia ya kwamba hii muhuri ya Mungu itatiwa wapi? Itatiwa wapi wa mama? Itatiwa katika nyuso za wana wa Mungu ambao wanaomboleza, wananungunika juu ya mabaya ambayo inatendeka hapa ulimwenguni. Tuko pamoja pale? Sasa hapa wanarelate historia ndefu. Wanasema ya kwamba Yohane aliona wa malaika 4 ambao wanasimama kwenye pembe 4 za nini? Za dunia. Kazi yao walikuwa wanakamata pepo 4 za dunia ili zisivume kwenye dunia, ili zisiharibu. Cha kwanza, zisiharibu dunia. Wakati wanasema dunia katika unabii ni kusema mahali ambapo kunaishi watu wachache. Tuko pamoja pale? Wanasema tena wasiharibu bahari. Wakati wanasema bahari katika unabii ni mahali ambapo kuna keti watu wengi. Tuko pamoja pale? Ase tena isiharibu muti. Wakati wanasema muti ni Mkristo ambaye iko hai, ambaye analisikiliza neno la Mungu na kulitafakari. Tuko pamoja? Wanasema tena isiharibu nini? Isiharibu miti. Wanasema isiharibu majani. Wakati wanasema majani ni Wakristo ambao ni wachanga, hawajaelewa vizuri neno la Mungu, lakini wanaitika, hawayakamilika katika Ukristo. Asante. Ndio wanasema nini? Majani. Ngoja niwaambie, siku ya hukumu kuko wenyewe watalungula saa malembalemba, saa majani ya mgomba. Huko watu wenyewe watalungula saa majani ya nini? Ya mgomba. Wale ni watu ambao walifanya dhambi chache. Sasa vile kisi mnasemaka. Me wote ni kulungula.
Kuko mwenye atalungula saa makuni za matete. Matete hamuijue wala mnaijua. Mnaona moto yake naye gisi inalungulaka inapita mbio. Si ndio vile? Kuko wenye watalungulaka sawa saa vile hii miti yenye mko mnaona. Hii mtu ketia moto sitalungula. Na kuko wenye watalungula saa vile kulunguza lijiwe. Sasa na wewe utaenda huku nasema iske hata niko nafanya dhambi ndalungula mwenye kadri ya watu. Hawa watu wakasema chenye malaika mwengine alishukia walimuona nisema anatokea iko na muhuri wa nani? Wa Mungu. Ase ile muhuri wa Mungu iwekwe katika nyuso za watu kwanza. Iwekwe katika nyuso za nini? Ambao wananungunika, ambao wanalia juu ya dhambi ambazo zinatendeka duniani. Ndani ya wale watu eske ni kwamo? Eske ndani ya wale watu ukwamo? Eske ndani ya wale watu tu kwamo? Tuko tunajifunza neno ambayo inasema namna gani? Heri ya kuwekwa muhuri wa Mungu. Heri ya kuwekwa muhuri wa nini? Wa Mungu. Chini panaendelea anasema hivi 3, akisema msihuzuru nchi wala bahari wala miti. Ile yote tushaifasiria. Hata tutakapokwisha kuweka muhuri wa muhuri wa hata tutakapokwisha kuwatia muhuri wa mtumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Ni kusema au wa malaika kazi yao mtaongeza wasoma katika kitabu cha Ezekieli sura yake ya 9. Si ndio vile? Ezekieli naye alitazama vrema akaona malaika mwenye kukua na chupa. Asa ile chupa ilikuwa inajaa wini. Dawa ndani ya kalamu ya biki. Asa ilikuwa hapa. Alikuwa naifunga hapa. Hapa mnapaita namna gani Mswahili? Mnapaita namna gani? Kwenye ubavu. Hapa. Alikuwa naifunga hapa. Mbukazi yake alikuwa napita ndani ya Yerusalemu. Na iko natia muhuri kwa watu wenyewe wako analia na kuomboleza juu ya dhambi ambazo zilikuwa zinatendeka hapo. Kusudi akishapita tu kupite mwingine, yeye kazi yake ilikuwa ni kupiga bila kufanya namna gani? Bila kuhurumia. Anasema alikuwa na amri ambayo inasema uanzie kwa wazee wa mule Yerusalemu. Uwapige usifanye namna gani? Usihurumie uzee wao. Haleluya. Amen. Hapo wakati tunaendelea kufuata hiki kitabu cha vita kuu, tuliona ya kwamba kulikuwa vita kubwa katika Yerusalemu kwa watu wenyewe hawakusikia. Hati kafikia kiwango wakakula mikaba yao, wakakula viato vyao, chakula zikaisha. Ikafikia kiwango wakati Titusi alikuwa amezingira eneo hiyo, wajene garso wa nguvu wakakuwa wanapanda malupango kutumbukia saa pale nje, wanamukata shingo, hiki kiwiliwili kinaanguka kwenye ndani, kichwa inaanguka hivi. Juu ya nini? Ya kutosikia. Hapa neno yenyewe tuko tunajifunza haiko neno ya kupita pita hivi, hapana. Kuwekwa muhuri wa nini? Ase heri mtu ambaye atawekwa muhuri wa nini? Wa Mungu. Na kuwekwa muhuri wa Mungu, mnaona ya kama uwekewe muhuri wa Mungu itakuwa shida. Tulisoma katika kitabu cha Yeremia cha Ezekiel plutôt 20:20, tulisoma ya kwamba watu ambao wanaishika sabato ase ni nini? Tulisoma kwamba ni nini? Ni ishara, yani alama. Ni alama, wala ni alama ambayo inaonyesha kwamba sisi tuko pamoja na nani? Tuko wana wa Mungu. Sasa katika hiki kitabu tutasoma katika Ayubu, nao tutasikia mwenye kuwa na kitabu atasoma Ayubu sura 28 mstari wake wa 28. Job 28:28. Nao tusikie jinsi panasema Job 28:28.
Job 28:28 mwenye atapaona atapasoma. Ayubu Ayubu 28 natuambia, kisha akamwambia mwanadamu, tazama kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Amina. Hapa panasema Yobu naye akasema tazama. Anasema tazama kumcha Bwana ndiyo hekima. Watu wenyewe wataenda mbinguni ilifo wakuwe watu wenye kuwa na hekima. Wenyewe wanajua tenganisha mema na nini? Na mabaya. Ndio wenyewe wataenda mbinguni. Hasa Ayuba anasema kumcha Mungu, kuzitii amri za Mungu, unamuitika, unamkubali. Asa njoo nini? Njoo hekima. Haiko mpaka kwenda masomoni shuleni ase ufunzo, hapana. Kujifunza amri za Mungu na kuzitembelea ndani, ase pale ulishaelimika, ulishakuwa na hekima. Ase tena chini panaendelea panasema hivi, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Na kujitenga na uovu ndiyo nini? Ufahamu. Kukuwa na connaissance, ufahamu. Unapenda kuwa na ujuzi, ilifaa ujitenge na nini? Na uovu. Ilifaa ujitenge na mabaya. Mtu akishajitenga na mabaya hapa, mbingu zinamhesabia kwamba yeye ni mwenye nini? Ni mwenye hekima. Tutaharakisha basi, tutasoma katika kitabu cha Psaume saa 12 verset 1. Saa 12 verset 1 nao tutapasoma. Saa 12 verset 1 kunatuambia, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, amina, apendezwaye sana na maagizo yake. Some na mstari wa pili. Ndiyo. Nasema wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha mwenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Amina. Anasema heli mtu yule amchaye Bwana. Kumcha Bwana ni kuzitii nini? Amri zake. Ase ule mtu ambaye anatii amri za Mungu iko na heri kubwa sana. Mutasikia zawadi ambaye atapewa pale chini. Tuko pamoja? Ndio. Mutaenda mko mnasikia zawadi ambaye ule mtu atapewa pale chini, wanasema apendezwaye sana na maagizo yake. Maagizo ya Mungu inakupendeza. Maneno ya Mungu inakupendeza. Yenye Mungu alikuwa anasema uketii hivi ndakupatia hivi. Mtaisoma katika Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28. Mtajisomea. Mtaona maagizo ya Mungu pale, jinsi mtakuwa watajiri na jinsi mtazaa na jinsi watoto wenu watakuwa vizuri. Pale mtu atakuwa iko na heri, atakuwa hana heri. Atakuwa iko na heri. Maagizo anasema wazao wake watakuwa hodari duniani. Watoto wake ambao atazaa watakuwa nini? Hodari duniani. Kuwa hodari ni kuwa namna gani? Ni kuwa na nguvu. Watakuwa na nguvu ndani ya mali, watakuwa na nguvu ndani ya mwili. Au point de vue corporel, au point de vue psychique, mumafikiri watakuwa na nguvu, na mumasomo watashinda. Juu uliwazao ukemcha Mungu. Watu wanaanza singi. Tunafanya meeting ngapi? Tuachie pale. Chini panasema nyumbani mwake mnamo utajiri na mali. Mtu ambaye hapo mnaweza niuliza sasa mbone watu wengi wanamcha Mungu hawakuwa watajiri? Lakini mwende muone Ibrahim. Eska alikuwa maskini? Ayubu alikuwa maskini? Walikuwa wakimcha Mungu? Ndio. Kukuwa tajiri bila Mungu habione saa zabi, hapana. Unaweza kuwa tajiri lakini unamcha nani? Mungu. Kila siku uko kafara ya nini? Ya Bwana. Kila siku uko kafara ya Bwana na mali yako. Pale utakuwa ulipata mali nzuri. Chibani kwenda fanzisha mali vitu vya ovyo ovyo vyenye havina maana. Tuko pamoja? Ase nyumbani mwaka anapaswa kuwa na nini? Na mali. Na watoto yake wanakuwa hodari. Si ndio vile?
tena anageuka tajiri yule ambaye anafanya namna gani? Na haki yake yakaa milele. Ase na haki yake yakaa milele. Nuru huweza kuzuia mwenye azili gizani. Ni hapo kwenye tungelikomeshea. Ni kusema haki yake, haki ya ule mtu. Juu anasemaka haki na ile haki yake mbitakaa milele. Ni kusema hapa kuwa haki ndani ya milele ni kwamba yeye atatembelea katika neno la Mungu, akamilike katika lile neno la Mungu mpaka atakapokufa. Ni kusema ndugu anatusaidia ase ni wakati mtu atasema haki, aendelee akamilike katika maneno ya Mungu mpaka awadie kufanya namna gani? Kufa. Na ule mtu akikufa, kitabu kinaeleza kwamba ule hakufa, kwa sababu atafufuka na kupata uzima wa nini? Wa milele. Neno fupi ambalo tunazungumzia ni heri ya kuwekwa muhuri wa nani? Tutasoma katika Isaya sura yake ya 24 mstari wa 4. Atakaye paona atapasoma. 24 mstari wa 4. 24:4. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unazofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanazofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wameivunja agano la milele. Amina. Niendelee hapa. Amina. Achia sana. Wanasema kwamba dunia inaomboleza. Dunia inafanya namna gani? Inaomboleza. Tulisema katika kitabu cha Ufunuo, wakati tunasema dunia, nani mwenye atajiriwa dunia ni nini? Mwenye atajiriwa atafanya hivi. Nione kama tuko pamoja. Juu mimi nafika kwa kila kitabu cha Ufunuo chenye tulisoma. Wakati tunasema dunia, nani mama mwenye anaweza jibia dunia ni nini? Mama. Unaona kadi iko natokea bure. Watoto, dunia ni nini? Wakati wanasoma kitabu dunia inaomboleza, ni kusema nini? Ndio. Wamama hamujua dunia ni nini? Na tulisoma mu Apokalipse 7. Apokalipse 7 ndio yenyewe tunarudilia, tuko tunafasiria. Wanasema dunia inafanya nini? Inaomboleza. Sasa tuko tunasema dunia. Sike dunia inaweza omboleza. Hii udongo itaomboleza. Si ndio hii udongo? Utakutana kesho, utafika hapo utakutana hii udongo iko tu. Unaona? Wakati tulisoma dunia tukaifasiria yake ni watu wachache. Tunasema ni watu wangapi? Wachache. Wakati tunasoma bahari ni kusema nini? Watu wengi. Tunaposema mti ni kusema nini? Wakristo. Tunaposema mayani ni Wakristo wenye hawaya kamilika vizuri. Okay. Si ndio vile? Mbona mko mnabusahau ni nini? Tuliwisoma katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 7 mstari wake wa 1 hadi 3. Si ndio vile? Sasa hapo wanasema dunia inafanya namna gani? Inaomboleza. Watu wanaomboleza. Tuko pamoja. Wanasema tena inazimia. Ni watu wenyewe wanafanya namna gani? Wanazimia pale. Anasema tena ulimwengu unazoofika. Ni kusema watu wanafanya namna gani? Wanazoofika. Watu wanazoofika. Huko shida. Ase watu wanafanya namna gani? Wanazoofika. Wamoja walikosa chakula, wengine washakosa makuta, wanatafuta wanakosa. Kisha wanazoofika wanasema na neno la Mungu tutaongeza fana namna gani? Lifuate. Wengine wanatafuta pesa wanazipata, kisha muda kitambo wanapita ndani ya vihombo. Si ndio vile? Akisha pita ndani ya kihombo tena hata ongeza enda kukanisa. Si bako? Ni kusema wale wanafanya namna gani? Wanazoofika, wanaregea. Wanakatika, nguvu zao zinaregea. Wakati wanasema dunia tukao tunajua kama ni watu. Tuko pamoja. Chini wanasema tena ase wanazoofika, ulimwengu unazimia, watu wakuu wa dunia wanazoofika.
watu wakuu wa dunia wanafanya namna gani? Wanazofika. Hata kwa leo na watawala wa nchi wanafanya namna gani? Wanazofika. Juu wajambazi wako wanakuwa wanaingia mwinchi. Unaona? Serikali inakosa ifanye namna gani? Tuko pamoja? Kumbe chenye kinaacha dunia inazofika mtakisikia chini. Wanasema hivi. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Ase tena dunia inatiwa unajisi kwa watu wanaofanya namna gani? Wanaoikaa. Chini panaendelea panasema hivi, kwa maana wameziasi sheria. Kwa maana wamefanya namna gani? Wameziasi sheria. Hawa wanaweza kutiwa kwa muhuri wa Mungu? Hapana. Tena wanasema wanangojea kurudi kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na japo hawezi kuwekwa muhuri wa nini? Wa Mungu. Wameibadili amri. Ase wameibadili nini? Amri. Eske watu wote kudunia wanajua siku ya Sabato kama ni leo? Hapana. Si munaona ke hii siku ya Sabato ulimwengu unaihesabia saa vile 6e jour. Haiko vile? Ulimwengu mzima na mapresidenti zote na Amerika na wapi na Ulaya na wapi na mwazi wanahesabia kama hii ni 6e jour de la semaine. Est-ce que c'est juste? Alors, au point de vue biblique, c'est la 7e jour de quoi? De la semaine. Na tunaposoma katika kitabu cha Ezekiel 20 verset 20 watusomea kwamba zishike Sabato za nini? Zangu. Na Sabato ifanye namna gani? Uitakasi. Wapendo, mbona sinzia? Tunakauli. Tena iwe alama. Tena wakasema itakuwa alama katikati ya minani na nyinyi. Sasa watu wenye walienda masomoni, wakasoma wakapata madoktora, wakapata vitu vya mingi kumasomo. Leo hawezi mwambia mbu hii ni 7e jour saa itika. Hata itika. Wamingi hawata itika. Lakini tulisoma katika kitabu cha Ayubu, Job 28 kulisema nini? Kumucha Mungu ndio nini? Hekima. Tuko pamoja? Ndiyo. Watu wengi wanaenda shuleni, wanasoma, wanawafunza vitu vya mingi, inafika kiwango ya kumkana nani? Mungu. Juu wasomi wengi hawaitike kama leo ni 6e jour na ni 7e jour. Na wakikuona huku nasema 7e jour leo, watazania we umechawika. Ni bongo ni kweli? Ni kweli. Watasema mtu mwenye ingia kwa masomo, unasema hii ni 7e na japo ni 6e jour. Sio vile? Ukamsomea Biblia mzuri hata itika. Unamuonyesha jinsi ukatoliku lenda ukageuza masiku ukatia siku ya enga ukaifanya siku ya Sabato, na japo Biblia inaeleza ya kwamba dimanche ni premier jour de la semaine. Tuko pamoja? Ndiyo. Sasa dunia inazofika. Dunia inaomboleza, inaregea. Juu ya nini? Kwa sababu watu waliziasi amri za nani? Za Mungu. Wakaibadili nini? Sheria. Wameivunja agano la milele. Hii agano ilikuwa agano la nini? La milele. La milele. De generation en generation. Ilikuwa itafuatana hadi nini? Mwisho. Kizazi vizazi vinafuatana mpaka mwisho. Katika hiki kitabu cha Evenement du dernier jour, ukurasa wake ni wa 163 kama sijidanganye wenye kuwa nacho. Juu tuko tunajifunza bahati wala heri ya kuwekwa muhuri wa nini? Wa Mungu. Muhuri wa Mungu utakuyaje? Utawekwa kubatu namna gani? Eske mbone tulisoma katika Ufunuo malaika, nikaona malaika mwingine akashuka. Difera wa malaika wangapi? Unjo mwenyiko nafuata ipeke. Sijue ni vitu gani? Difera wa malaika wangapi? 4. Akakuja akiwa na muhuri wa Mungu. Akasema, ndinyi wa malaika 4, msiwaachilie mpepo usivume, kusudi usiende ukaharibu nini? Dunia kwanza, wala bahari, wala miti, wala majani, kabla hatujaweka nini? Muhuri.
Muhuri wa kwa Mungu. vipaji vya nyuso ya watu ambao wanapatikana duniani, lakini wakiomboleza, wakilia juu ya matendo mabaya ambayo inatendeka wapi? Duniani. Watu wengi wako sirike, makashe zitakuwa zinapigiwa hapo. Zamani sio vile kisi watu walikuwa wanazani. Makashe zitakuwa zinapigiwa hapo. Sasa ndani ya hiki kitabu musikie kisi mtu atapokea muhuri wa nani? Wa Mungu. Mimi nikishaona mnavitafakari je, ndio achia fanya. Mimi nikaona mtafakari mzuri je, ndafanya. Hapo wanasema le sceau de Dieu et la marque de la bête. Hapa ni kujichunguza. Ni kujichunguza vizuri, usiende kwa marke ya beti. Usikoko muhuri wa nini? Wa munyama. Kuko wakati unaweza zania mbu unapokea muhuri wa Mungu, na japo ulipokea muhuri wa nini? Wa munyama. Ndio maana kwanza fundisho tulisema ya kwamba papa kale katoto utakutana tu kunyumba. C'est ton enfant. Tu vas le rencontrer à la maison, tu peux jouer avec lui n'importe comment. Ne hapa ni fasi patakatifu. Mukisha sema munakuya hapa, il faut laisser tout à la maison. Munakuya, munasikiliza neno la nani? Ya Mungu. Parce que munaniona hapa leo. Huko saa kesho munaweza sikia Dr. Paul Aisha fariki. Basi binye ni bafundisha tena, mtaniambia rudi utufundishe ile fundisho. Sina tena mudongo ndaiweza. Tumara mnapaswa kufuata wandugu. Haiko kuwachukia, basi tunafia nini? Hamunijua hata. Na mimi wa mingi hapa si watu, si ndio vile? Ndio maana mnapaswa hata kuhurumia mgeni, si ndio vile? Mnafuata. Hapo kuko des choses. Hapa tunapika kwa vitu viwili. D'abord wanasema le sceau de Dieu. Ni kashe ya nani? Ya Mungu. Et la marque de la bête. Na alama ya nini? Ya munyama. Sie chenye tunalenga tu ni kusudi kila mtu apokee muhuri wa nini? Wa Mungu. Wa Mungu. Sasa tuendelee, wanasema il ne peut exister que deux classes seulement. Ase hapa il ne peut exister que deux classes seulement. Haiwezi wezekana kukue aina mbili tu. Kutapatikana kundi mbili. Asante sana, asante sana kwa kunisaidia. Ase kuulimwengu kutapatikana kundi ngapi? Mbili tu. Wanasema hakuna zaidi ya mbili. Ngoja tusome tusikie. Chaque partie est marquée de façon distincte. Kila partie, kila kundi itakuwa inajitenga na ingine. Soit du sceau du Dieu vivant. Peut-être wamoja watakuwa na alama ya Mungu uliye hai, soit de la marque de la bête ou de son image. Wengine watakamata alama ya munyama wala picha ya munyama. Watu tukwe sabe yenye tuna explique mzuri. Si ndio vile? Juu ni fundisho ya busubuhi. Kudunia mzima tuko na kontinent tano. Ndio vile peut-être mimi ni mazao masomo na kuko tano. Kama kuko nyingine nyingi zinaongezeaka misi. Ndio watafiti. Wanatafutaka vya mingi, si ndio vile? Wanaongezeaka. Kuko watu mingi sana kudunia. Si ndio vile? Lakini Mungu haogopi umati wa watu. Katika kitabu cha Vita Kuu nilisoma ya kwamba wakati walitoka Egypt walipewa alama. Ndio vile wakaambiwa ya kwamba kusudi waondoke ilikuwa wachuni mwana kondoo wala kitoto cha mbuzi chenye akia maliza nini mwaka. Hiyo ilikuwa inamaanisha Yesu Kristo ambaye atakuja anagomboa ulimwengu wote. Pale tuko pamoja nyewe wote. Ase wakisha maliza chuna huo mwana, hiyo damu wasiimwange ili wailete waitie kwa kadrima za nyumba zao. Sasa hapa wamelitia kwa hii nani makadrima ya hapa. Si mlango njoo hii. Ase kwenye malaika tapita wa kuangamiza dunia, wa kuangamiza Mwegypti, kwenye tapita anakutana ile damu haiko, kitu cha kwanza chote kitafariki. Ile tangazo ikipatikana hapa Goma. Wangapi wenyewe watalala metu? Ikakuwa hivi. Juu kulikuwa kunapita pigo kenda
wavaze wa Waisraeli wakasema mchunguze sana vyenye Waisraeli wako wanafanya. Kama hamuvifanya hapo kunaenda kuwa vitu vikubwa sana. Ase kudunia kutakuwa watu wa aina ngapi? Mbili. Asa niliendelea kusoma katika historia ya vitu na vingine, nikakutana wakati ule kulikuwa kamusika mu kitabu cha mahistoria. Ase kulikuwa kamusika ka kwanza mfamii kakasikiliza ile tangazo, lakini kakajua kama baba yake hii hajali na vitu siku maana kamataga vitu vile kisa naona kale kamusika mkalikuwa kagonjwa sana. Kisha kakaona kumontre, kakaona mnataka ingi sema huko sawa kuchuna ile kondo, na kama kuchuna ile kondo mimi ndio ndafanya mimi ndio akaita baba yake na nana kukutana, papa si nini sikuko bazazi wenyewe natika vile mtoto sana pasi ya antivu hana nafasi ya kwenda, si ndio? Asiku hapa nikwambie hapa kakuya eski mbona nisikia tangazo mu Israeli aseba tune mwana kondo wala mwana wa mbuzi yenye haya maliza mwaka kisha wapakale ku makadrema za nyumba hapa, ku makadrema zetu mlisha pakara kako mkitanda bakasema tulipakala mtoto makaenda papa mimi najua hajali na vitu ni mtu mwenye aweze kutufundisha mlinzi, ni mtu mwenye tunakufaga lala inakuwa 18 alisha sinzia hivi sisi tuifanya tunasikia katoto wako peke kanatoka na nyumba musika mbaka toka mkitana pole pole akakuya akutana papa haya fana mna gani haya tia ile damu tena kaita babaki, papa unapenda nikufe? Mbabaka kaenda tuna ile mbuzi wala ile kondoo na buvivu bwa minga kufa ituna gapakala pale, kisha kamusika kaenda la kulia pa ile usiku. Kulikuwa ajabu, kulistaajabu sana. Yule usiku wakati malaika wa kuteketeza lipita kwa kila nyumba, anakutana mwa nyumba. Mapendo ni mzaliwa wa kwanza kwao, mfamilia yao bibi yake ni mzaliwa wa kwanza, mtoto wa Mapendo naye ni mzaliwa wa kwanza. Wale wataishi na panya ya mzaliwa wa kwanza wale kwanza wanalala chini, ndio vile wale kwanza wanalala chini mwa ile lupango. Watoto wenyewe wanabakia watalia yapata. Nijua watoto hawasikia wenyewe tuko tunasema. Tuko pamoja. Asena panya yenyewe kwa umu ya mzaliwa wa kwanza inakufa. Na kuku yenyewe kwa umu ya mzaliwa wa kwanza inakufa. Na chawa yenyewe kwa mkichwa mzaliwa wa kwanza inafaa namna gani? Na vitu vyote ya mzaliwa wa kwanza vinafaa namna gani? Vinakufa. Juu ya nini? Juu ya kudharau amri waliopewa na nani? Na Mungu. Tuko pamoja? Ndiyo. Asemu Egypte batu walikufa, nyama zikakufa, Mungu hakuhangaika na maiti zinakuwa mingi, batu wakakufa na ikaendelea na kwa Farao wakafanya namna gani? Wakakufa. Na japo alikuwa mfalme. Tuko pamoja? Watu wakakufa. Wengine eske tuseme kama bwana wako ni mzaliwa wa kwanza na mliendelea jikunyia na kukunywa mkupakala na kufa, mama atawakia iko na furaha sasa bwana wangu anakufa. Ndio. Hata uko na pesa, eske pesa na mwanaume chakawambi mcha watu. Basi nyinyi mko mnasema ni bwana, mko wana mke. Mko wana mke kumbe. Unawasemea. Unawapenda sana. Ase ile siku, ile usiku. Donc, malaika wa kuteketeza hawakuhangaika na pesa. Batu wenyewe walikuwa na pesa za mingi walikuwa namna gani? Balikufa. Malaika wa kuteketeza hawakuhangaika na wamaskini wenyewe wako makajorite. Alipita kujikajorite cha kuhangaika sana kakiu. Donc, ni kusema wakati dunia itaenda kuangamia, mtu hataleta pesa mbele za Mungu. Hapana. Mtu hatasema nilikuwa maskini. Hapana. Wenye tulianzia pamoja tulisoma katika hiki kitabu ase camp meeting ni nini? Hawakumbuki. Hakuna shida kama nje tuliona kama ni ya maana sana sababu inatukumbusha kabisa kuingia mbinguni. Inatupatia na nguvu. Inatuvutia na kuongelea ndani na Mungu. Asante sana. Ase ni mahali ambapo tutaongea na Mungu
na ile mahali ase Shetani anapagombanishaka sana kusudi watu wa huko wasitubu. Tuko pamoja? Alors, hapa ile siku ya wana wa Israeli kutoka Egypte tunasema kwamba walikufa, lakini wenye walitiaka ile damu, kumakadrema ya nyumba zao walikufaka? Hapana. Kumbe na Mwegypte kulikuwa watu wa aina ngapi? Mbili. Wenye walikuwa na alama ya nini? Wenye walikuwa na alama ya Mungu na wenye hawakuwa nayo. Wenye walikuwa na alama ya Mungu walipona, yaani kutia damu kwenye kadrema za nini? Za milango yao. Na sisi sasa chenye tunatarajia kuona ni kutiwa muhuri wa Mungu kusudi wakati malaika wa kuteketeza takuya asiteketeze manyumba zetu. Haleluya. Ile kutiwa alama haiko mpaka kuwe tajiri. Hapana. Hautajifanya tena maskini wa mwisho asenju utaenda kwa alama. Mungu hata angalia utajiri, Mungu hata angalia umaskini, Mungu hata angalia urefu, Mungu hata angalia ufupi, Mungu hata angalia wembamba, Mungu hata angalia. Mungu chenye anaangalia tu ni mtu ambaye anamcha Mungu. Awe mfupi, awe mrefu, au apata namna gani ni ule. Kumbe kudunia mbukutakuwa watu wa aina mbili. Nasema ni watu ambao watakuwa na alama ya Mungu na wengine watakuwa na alama ya nani? Ya mnyama. Hatukwenda pamoja. Hapa ku paragrafe nani ku page ya 166 ya hiki kitabu, paragrafe yake ni ya 805. Wenyewe tutaenda pamoja, wenyewe watabakia. Panasema hivi, mtakuwa mnatusaidia. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front. Wakati kila mwanamemba wa Mungu atatiwa alama kwenye uso wake, il ne s'agit pas d'un sceau, haiko kashe yenye watakuya batie hivi. Juu watu wengi walikuwa wanatuuliza, eski ile kashe watakuwa wanaipitisha? Hapana. Kitabu kinaeleza kwamba hapana. Mfuate bien. Unaweza beba vitabu vya mingi vyapata hivi na huna alama ya nani? Ya Mungu. Kama ufuate mzuri. Wanasema hivi, il ne s'agit pas d'un sceau, haiko kashe ou d'une marque visible, wala alama ya kuonekana, wala alama ya kufanya nini? Ya kuonekana. Mai mkutano watu wengi wanaweza uwekwa alama ya Mungu na hatutajua. Haleluya. Wala alama ya kuonekana, mais d'une pratique quotidienne de la vérité. Mais d'une pratique quotidienne de quoi? De la vérité. De la vérité. Nadhani kama wakongomani wanasikia Kifaransa sana. Lakini mazoezi ya kila siku katika matendo ukweli wa Mungu. Kuweka kweli, kuweka kila siku ukweli katika matendo. Kila siku unakuwa homme verdict chaque jour. Ase maana mtu ongezani uliza hii swali. Kuwekwa alama ya Mungu kwenye nyuso zetu. Ase haiko kashe yenyewe wataleta waiweke wapi? Kuuso wako. Tena haiko alama yenyewe watatia saa njorogo zenyewe watu wanatiaka hapa. Hapana. Tuko pamoja? Ndiyo. Lakini ase kuweka kweli ya Mungu, unaiweka ndani yako kila siku. Ile kweli ya Mungu inamaanisha ya kwamba uko na alama ya nani? Ya Mungu. Ndani ya kweli ya Mungu. Huko kama na kuanza Sabato. Tuone watu wenyewe walianza Sabato. Hivi siku ya leo nyingine wenyewe walianza Sabato. Tunaona Mungu abariki mikono yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ile ni alama ya kuonyesha kwamba tunampenda nani? Mungu. Ase kwanza Sabato ni moja wapo ambayo itaacha watu wanaenda mbinguni. Tuko pamoja? Chini wanaenda wanasema hivi à la fois sur le plan intellectuel, ni kusema mon plan intellectuel ni kusema katika kihekima. Tuko pamoja? Katika kihekima na unaweka nini? Ukweli.
Eske hapa tulisikilizana bien? Na kihekimu nawe kama nini? Ukweli. Ukweli. Si le plan spirituel na katika kiroho unaweka kama nini? Ukweli. Alors le jugement sera comment? Mungu wakati atafanya jugement, hukumu, tuko pamoja? Hata uliza temu. Mungu hata uliza temu okilere yenye ba procureur banaulizaga hata shindaka hata kwaka na besoin yako. Pourquoi? Wakati tunakuja sawa peut-être ni faragana na bibi yangu. Si ndio vile? Tunaita nyamukambo kwa kuturamura. Si ndio vile? Nyamukambo ataikala pale, nijieleze, kisha kuzieleza ni problem. Kisha na mama naye atajieleza, kisha naye kale. Kisha nyamukambo atakosa cha kufanya. Tasema lakini mbona daktari niko nasikia tatu iko na kweli. Na mama naye niko nasikia tatu iko na. Sasa ndafanya hii kama mtu wa Mungu. Na lakini watoto walikuwa wapi? Sikuwa natafutisha temwe. Mungu hatafanya hivyo. Juu hapa alama ya Mungu wanasema ya kwamba haitakiwaka kwenye nini? Haitatiwa kwenye nyuso, walete kashe pufu. Waiweke pale. Hakuna kusema hawatachoma kisu, ase bakuye batie alama ya Mungu kwenye nini? Kwenye nyuso ya mtu na kisu. Ase ni alama yenye iko invisible aleyeni. Banasema au point de vue, banasema ile alama itakuwa ndani ya ubongo, itaingia ndani ya ubongo yako. Kusudi tiwe alama, haiko mtu mwenye sabati nataka anza mpaka bakukazie kuenda kwenye wataanzisha sabati. Ule mtu atoa alama. Haiko mtu mwenye wanataka jifunza mlinzi, wataimba nyimbo ya kwanza, angana na sinzi. Nyimbo ya pili, sinzi huko unakuwa mimi. Wapige magoti waombe. Angana nafanya namna gani? Anasinzi. Waanze somo. Njoo iko na kuja. Ule hawezi kuwa kwa alama ya Mungu. Tulisoma katika hiki kitabu, il faut avoir ce qu'on appelle une volonté dans le service de Dieu. Tunapaswa kuwa na utashi ndani ya kazi ya nini? Ya Mungu. Kusudi tuwekewe nini? Alama wala muhuri iingie katika nyuso zetu. Tunaona kama kusudi hii alama ingie katika nyuso zetu haitaonekana. Kumbe ndani ya nyumba bwana anaweza pewa alama, mama hatajua na baki. Mama anaweza pewa alama, papa anabaki. Jua hajali na vya nani? Na vya Mungu. Tuko pamoja? Watoto wanaweza wekewa alama, wa baba wanafanya namna gani? Wanabaki. Chacun pour soi. Tuliwaambia kwamba jugement ya Mungu wala hukumu ya Mungu haitakuwa populaire ase ikui naita mbu kanisa la BDG. Nyie bote munashinda. Est-ce que vitakuwa vile? Hakuna havitakuwa. Il faut d'abord un jugement selon les œuvres. Ndio vile tulisema. Na ndio vile tulisoma. Alors, hapa kusudi tiwe alama panasema ya kwamba utarudilia. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front. Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité. À la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écrater. Wakati ile kweli ilishafika ndani yako, Mungu anaona kwamba haiweze kuondoshwa na wewe hauweze toka ndani ya kweli, ndio ataitika kwamba uko na alama ya nini? Yake. Katika nini? Katika uso wako. Niliwaambia kwamba mujijema Mungu hataomba temwe. Temwe ni nini? Temwe ni nini? Temwe ni roho yako binafsi. Un témoin c'est votre cœur. Au point de vue spirituel, au point de vue psychique. Donc, neno la Mungu linapaswa kuingia ndani yetu spirituellement. Donc, physiquement neno la Mungu linakuwa ndani yetu tu. Kusudi ile alama ituingie ndani. Ingelikuwa mtu anaweza itrishe. Mko mnasikia hii alama ya Mungu inaweza mtu anaweza itrishe. Ingelikuwa unaweza itrishe, unaweza ona
bibi yako haiko natiwa kwa alama, unakatirisha unakamtia. Juu wanaume wanapenda wabibi zao sana, si ndio vile? Lakini mtu mmoja alipenda trishe ikashindikana. Lot alikuwa Sodoma na Gomora, si ndio vile? Wakati litaka angamia, eske alienda na bake bote? Ngisi mlisomaka Biblia, alienda na bake bote? Mjamaa yake kulibakiaka nani? Bibi yake aliendaka tu na watoto wawili. Bakwe yake walibakiaka, nyamukambwe asante. Bibi yake naye akafanya namna gani? Mungu hahangaiki. Mungu iko na watu wa mingi sana. Wakati nilisoma premier Zekini nikakutana tena kuko zingine madunia, tena mwazile madunia kuna yala nini? Watu tena hawakutenda nini? Dhambi. Nisikie Mungu anahangaika hata hiki kidunia kiangamie chote. Mungu iko na wengine watu. Kama hamupendi. Eske mnazania utajiri yenyewe tuko nayo hapa kudunia na utajiri yenyewe ile nayo italionaka mwazile zingine madunia iko sawa sawa? Mbona ile nayo italisema kama Mungu nisaidie nijibakilie hapa nisiongeze enda kule, lakini alikuwa katika nini? Vision. Muone malaika mwenyewe alikuwa anamuongoza akamwambia, hapana, utarudia tu kule, ukitenda mema utakuwa tembea mwa hizi madunia gisi unapenda. Sielini wote leo ni pazuri kushindia kwenye anatoka. Ndiyo. Na sisi wakati wako wanatutakia mbingu, wanasema mbinguni tutaona yale mecho yetu haijafanya namna gani? Haijaona. Ase mbinguni tutaona yale ambayo mecho yetu haijafanya namna gani? Haijawahi kuona. Tuone watu wenyewe wanapenda gari. Watu wenyewe wanapenda gari wateju. Kumbe ampendai magari. Mwisho kufanya. Ati tugetia. Wako wananiuza mbuse tugespai tukafanya hivi tunazitoa tutazitupatia. Kweli sina. Lakini watu tu wanapenda gari. Sasa gari kama ukanatembea wewe huko kumuguru. Unasikia mtu anafika sasa. Wewe ungali hapa kumuguru. Unasimama mimi Mungu akinipatia kagari na mimi naweza kaiki. Sio vile. Lakini mbinguni tutapata ile ambao mecho yetu haiyafanya namna gani? Hayaonaka. Hayawahi kuona. Si mnaona kwa mbinguni? Wakati tulisoma Elia, balienda mugari ya nini? Ya mabao, gari ya mabao. Hata mnaona magari za moshi. Mimi magari za Mungu zitakuwa zinashindia magari za moshi. Haleluya. Ni kusema gari ya Mungu haitakuwa inashindia na avyo. Avyo kuko mahali kwenye haiweze pita. Juu ya amri ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Mungu anasema hata mnafanya avyo, mimi haitapitaga hapo. Anapima ifanya hivi kadogo kule juu. Anapima ifanya hivi kadogo, anatambusha kwenye Mungu alisema isipite, inapotea. Inafanya namna gani? Inapotea. Munaonaka watu wako wanatembea huku juu, wako wanatembea mwavyo, wanafurahi wako huku juu mwavyo, wako wanatembea, lakini muda kitambo utasikia avyo inafanya ajali, watu wote wanafanya namna gani? Wanaanguka. Watu niko naona wako distrait, je sais pas pourquoi. Tuendelee. Hapa tuko tunajifunza nini natuambia heri ya kuwekwa muhuri wa nini? Wa Mungu. Wani ulize kadogo nione kama mko mnanifuata. Sitaendelea bila kuuliza nione kama mko mnanifuata. Unafuata sana. Tulisema ya kwamba muhuri wa Mungu ni kafia watakuwa wako wanatiatia kunyuso za watu, wanatiatia kunyuso za watu. Si ndio watoto? Hiyo. Naona? Sasa wakisha tiatia ile muhuri ya Mungu, watu wanapita wanaenda mbinguni. Ndio vijana. Esi kama watu wewe kuambiwa kufundisha. Wewe kufundisha. Unaona kani kuchoka wewe. Quelle méthode qu'on va employer pour que les gens puissent comprendre? Rien. Ni kuendelea. Juu ya Mungu hakuna makazi. Ingelikuwa iko vya Mungu kama watoto mimi nawalalisha wote mimi nawatia bufimbo. Na bajene nao mimi nawatia bufimbo. Ikiwa nawatia wa mama.
Mevuni vya Mungu watu endelee. Chini panaendelea panasema hivi. Les sons de Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent consciencieusement les sabbats du Seigneur. Consciencieusement. Nani mwenye anajua Kifaransa mzuri atatufasiria ninasema nini? Mimi niko hata mzuri. Wanaoshika sabato kwa dhamiri zao wenyewe. Unaona? Kushika sabato bila bila kushurutisha. Haba kushurutisha ase uishike. Mungu anashurutishwa na moyo wako. Moyo wako binafsi unakushurutisha ushike nini? Sabato. Na sabati naanzaka jana wakati jua inatua, itamalizika leo jua ikifanya namna gani tena? Lakini utakutana wengi tukisha toka ndani ya sabato hapa, wako wanauzauza mafanta, wako wanakunywa. Basi unaweza zania msabato haiko. Wale wanaweza pokea muhuri wa Mungu. Wale wanaweza pokea muhuri wa Mungu? Hapana. Juu ya nini? Juu haiandikiwe ndani ya mafikara zao. Kweli ya Mungu haiandikiwe ndani ya nini? Ya mafikara zao, haiko ndani. Cha kwanza wanasema kusudi mtu apokee muhuri wa Mungu ifo ashike sabato kinaganaga, lakini moyo wake zamiri zake zimwambia se sabato inaanza. Tena zamiri zake zimwambia se sabato inakwisha. Kwa pamoja. Niwaambia mujijema ya Mungu hata shinda iko na soma iko na kuuliza batemwe vitu gani? Hapana, moyo wako binafsi utakuwa temwe wako. Chini panasema ceux qui voulaient porter le feu de Dieu sur le front doivent garder le sabbat du 4e commandement. Ase watu ambao wanapenda kutiwa muhuri unyusoni zao wanapaswa kuishika sabato ya amri ya ngapi? Ya 4. Haiko siku ya enga. Tuko pamoja? Tuko pamoja wa mama. Kushika sabato ya amri ya ngapi? Ya 4. Vous les enfants, nous sommes ensemble? Non. Kunaona mnabakia sio vinyimuko mnaandika vitu gani? Tuendelee. Panasema hivi. La vérité observation du sabbat est le signe de la royauté envers Dieu. Tarudia ndani kusudi tuende pamoja. Sio vile. Panasema la véritable observation du sabbat est le signe de la royauté envers Dieu. Nani mwata tufasilia pale? Kuna wasomi ba mingi wanaishikia matano. Kushika sabato ya Mungu kweli ni kuonesha kwamba unaheshimia amri za Mungu kinagaubaga. Okay. Kuonyesha kwamba unaheshimia amri za nani? Za Mungu. Ngoja tuendelee uharaka. Page 168 ni paragrafe ya 818 ndio kwenye tunaenda. 168 paragrafe ya 818. Anasema maintenant pendant l'époque du scellement. Nasema sasa wakati wa kuwekwa nini? Sasa wakati wa kuwekwa nini? Hapa tunafika wakati wa kuwekwa kwa muhuri. Kila mtu ajihadhari asirudie na marke ya bete. Unaweza leta derangement, unazana kurudia na marke kuhuso wako na japilisha ingi. Tuko pamoja? Ndio maana mwache maderangement tusome tusikie. J'ai vu que les critères actuels du sabbat ne peuvent être pris en compte jusqu'à ce que la médiation de Jésus dans le lien saint soit achevée et qu'il soit passé derrière le second voilé. Eleno watu mbaliona akaona uambatanisho wa Yesu kati yetu na Mungu kabla hauja kuweko atoke patakatifu aingie patakatifu mno. Tuko pamoja? Mungu haweze itika se dimanche waitangaze kabla Yesu hajafika hapa. Kwa leo Yesu alishaingia patakatifu mno ginsi wanawafundishaka wala angali patakatifu. Alishakafanya namna gani? Ni kusema kwamba hii yenyewe tunasoma kumbi ishafanyika. Yesu alishaga ingia patakatifu mno.
akipafanyizia kazi gani? Ngoja tuone kama mama anaweza ikuu. Tuombea huruma. Basi hapa si mnakuwa na walimu wa kila siku. Akipafanyizia kazi gani? Upatanisho. Akipafanyizia kazi ya upatanisho, kutupatanisha na nani? Na Mungu. Kazi ya pili, akikata hukumu. Tuko pamoja? Akikata hukumu. Wakati iko anakata hukumu, malaika naye wakutia muhuri naye iko anatia nini? Muhuri. Iko anatia muhuri. Hivi malaika alishafika hapa, iko anaona wenyewe wako analeta derangement, awe mtoto, awe mumama, awe mbaba, iko anaona wenyewe wako na derangement, anajipitia. Mwenyewe iko anafuata mzuri, anaweka muhuri. Ndio maana utaona de class yenyewe tulisoma inapaswa existe tu. Na hapo mkanisa. Tuko pamoja? Na hapo mkanisa tuko de class. Ujua nini? Kuko wenyewe wako wanasikiliza vema, wanatega masikio, na kuko wenyewe wako maderangement zingine. Tuko pamoja pale? Basi tuko pamoja. C'est pourquoi les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte ne soit ouverte dans les liens tressés à la fin du cri de minuit, le 7e mois de 1844, ceux qui n'avaient pas gardé. Jumi naweza kuwa nisha sahau. Wanasema hivi, c'est pourquoi, ndio sababu watu wenye walikufaga kabla Yesu hajaingia patakatifu mno. Nasikia? Wale watu walikuwa hawajatafakari sabato. Hii ya 7e jour. Ili walikuwa wanazania mbu sabato ni premier jour de la semaine, yani dimanche. Wa 1844. Mbu hawatahukumiwa kufuatana na sabato kwa sababu walikuwa hawajaijua. Ndio pale kwenye tulikuwa. Lakini mbu sisi tunafika wakati wetu. Lakini wanani? Sisi. Mbu kwa sababu Yesu Kristo alishaingia patakatifu pa patakatifu, na kazi yake ni mpatanishi yetu na Mungu, na kazi yake ni hukumu. Mbu sisi tutahukumiwa kupitia nini? Sabato. Tuko pamoja pale? Ndiyo. Chini wanaendelea wakasema hivi. J'ai vu que Satan induit en tentation quelques membres du peuple de Dieu s'il se peut. Ase niliona ya kwamba Wakristo wengi shetani anawashawishi kwa kipengele hiki. Alishawishi wengi, ni wachache? Wengi sana. Ndio maana mnaona madhehebu. Utaenda hapo utapata kazebu hapa, kengine hapa, kengine hapa. Wote kesho mtasikia wako wanapiga nini? Ngoma, wakisema ya kwamba amri za Mungu zilishafanya namna gani? Zilishaondolewa. Tuko pamoja? Eske kweli amri za Mungu zilishaondolewa? Ngoja tuone katika kitabu cha Rome 7:7. Rome 7:7. Kitabu cha Warumi 7 mstari wake wa 7 walisema nini? Mwenye atawapata atasoma. Warumi 7:7 nasema, tusemeje? Basi torati ni dhambi? Hasha. Paulo naye anasema, basi mbone makanisa zishakuwa nyingi zinasema kwamba amri za Mungu haiko tu mpaka mtazifuasi. Katika kitabu cha Warumi sura yake ya 7:7 nasema, eske amri za Mungu ni dhambi? Anasema hapana, amri za Mungu haiko nini? Haiko dhambi. Chini wanaendelea wanasema hivi, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singeijua kutamani kama torati isingelisema. Ni kusema hapa Paulo anaonyesha ya kwamba amri za Mungu ni nzuri. Amri za Mungu ni za kutujulisha dhambi. Kabla ya kujua hiyo dhambi, mtu anaenda anaikiri. Tuko pamoja? Anaitubu. Akisha tubu ile dhambi, anasamehewa kupitia damu ya nani? Yes. Anasamehewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Niko naona mulisha choka, ni kweli. Unapaswa choka. Na wakati watu wako wanatafuta pesa, wanachokaga kisha wanapasiante juu ni pesa wako wanazileta wanawapatia. Unaona watu wa mainite. Unamwambia kadogo Aisha bana nimero yako mkitu. Si ndio? Akisha kutumia akipenda isahau mwezi ile pesa isha ziwe.
Alijua kisha kutumia na mwambie ile nimero yangu ni ngapi? Hata ikumbuka. Mwe wakati alikuwa anatarajia apate ile pesa anaimetrize mzuri. Si ndio vile? Utaona watu wengi katika kutafuta pesa wanakubali maartikle mbalimbali za mingi wanazishika vichwani mwao kwa sababu wanajua bila vyenyewe wako wanatafuta wataipata pale pale liko physiquement. Lakini hii yenyewe tuko tunasema ni moralement. Wakati wanasema Yesu, eske wakuambia uende muonyeshe, unaweza muonyesha? Unaweza muonyesha? Kimwili unasema Yesu ndio huyu. Hapana. Ndio maana watu shetani anapenda wasivitafakari mzuri. Anapenda tu iko vinapita hivi. Ndio maana hapa Paulo anasema eske anasema hivi. Tusemeje? Basi torati ni dhambi? Ni swali. Mko mnasoma vile mu Biblia zenu? Biblia zenu mnasoma vile? Ndio. Jina anasema namna gani? Anasema hasha. Walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria. Kumbe kusudi mtu atambue dhambi minapitia munini? Sheria itakataza dhambi fulani. Kisha kama ulitenda dhambi ni kusema ile sheria sasa inakutawala. Tuseme kuiba ni dhambi, haiko dhambi? Ni dhambi. Kusudi sasa mtu ajue kwamba kuiba ni dhambi, kuko sheria yenyewe inasema usifanye namna gani? Usiibe. Kumbe ukishaiba kusudi upone ile dhambi yenyewe uliiba, utaenda mbele za nani? Utaenda mbele za Mungu uombe huruma. Ukiri dhambi ulioifanya. Ukishakiri dhambi yako hapo utasamehewa kupitia damu ya Yesu Kristo ambaye ilimwagika wapi? Msalabani. Tutaingia tena kwa kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 5 mstari wake. Acha tuone mstari ambao tutausoma kwa sababu tunajifunza kichwa cha maneno ambacho kinatuambia heri ya kuwekwa nini? Muhuri. Nataka soma hapo nione kama mshashika kichwa cha maneno. 17 wanasema hivi. Msizani ya kuwa nalikuja kuitagua torati na manabii, la sikuja kuitagua bali kuitimiza. Kwa maana amina nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote atimie. Hapa Yesu anasema ya kwamba yeye alikuwa kudunia, akaona ya kwamba watu watamsingizia wakisema ya kwamba amri za Mungu alikuja kuzitosha. Sivyo vile? Lakini kwa hii fungu ambayo tunasoma Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 17 nasema ya kwamba Yesu hakukuja kuondoa torati, lakini alikuja kuzifanya namna gani? Kuzitimiza. Ase watu wazisikilize vizuri, wazitafakari. Ase mbingu zinaweza zikaondolewa na dunia inafanya namna gani? Inaondolewa kuliko kuondoa iodi moja ya amri za Mungu. Pale tuko pamoja. Kumbe amri za Mungu ni kitu maa nguvu, tena ni ya usamani sana. Ifo tutie amri za Mungu, tuzitembelee ndani kusudi tupate nini? Kusudi tupate muhuri katika nyuso zetu. Ili tulisoma hiki kitabu inatuambia kila siku mtu anatembea ndani ya verite ya nani? Ya Mungu. Hapo ndio ataresevoir muhuri wa Mungu kwenye nyuso wake. Lakini sikusema Mungu ataleta kashe na mtu akukua na kashete, hapana. Chini panaenda hapa nasema hivi. Basi mstari wa 19, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo, basi mtu atakayevunja amri moja, wanasema mbili moja. Ukatulika sasa ulivunja amri mbili. Hasa hapa wanasema mtu atakayevunja amri moja katika hizi ndogo ndogo. Lakini amri ya 4 katika hiki kitabu cha Evenement du Dernier Jour tulisoma ya kwamba amri ya 4 ni nini? Sabato. Tulisoma kama iko aye. Hamkuisikia? Tulisoma hivi kwa kipengele.
808 page 166 tulisoma hivi, la véritable observation du sabbat est le signe de la royauté envers Dieu. Siwe kama mlikafuata hapo. Sinya wakati wanasema sinya ni nini? Ni alama. Ni alama ambayo inaonyesha kwamba watu wataurithi ufalme wa mbingu. Kama watu wanapumzika Sabato, ase ni alama ya kuonyesha kwamba wale watu wataurithi ufalme wa nini? Katika hiki kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 19 panasema hii eti, basi mtu yeyote atakayeivunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafunza watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbingu. Semeni amen. Amen. Watu wengi wanafundisha kwamba Sabato ilikuwa ya wana wa Israeli. Sabato haiko yetu sisi. Lakini tukiendelea katika vitabu mingi za Exode na vitabu vingine vinaeleza kwamba ni agano la milele. Ni agano la nini? Itakuwa agano la milele kuishika Sabato. Na kitabu hiki kinaeleza kwamba watu ambao wanaishika Sabato wana sinyi wala wana alama ya kuonyesha kwamba wataurithi ufalme wa nini? Wa Mungu. Tuendelee chini, panasema hivi, maana nawaambia, mstari wa 12, nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo. Tusome hii ya 19 tukuimaliza vizuri. Panasema hivi, katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyu ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbingu. Katika ufalme wa mbingu hakutakuwa mkubwa wala mdogo. Lakini nilipoendelea kusoma kitabu ambacho kinaitwa Heri kwa wana wa Mungu, nisoma ya kwamba yule ambaye ataitwa mdogo hata urithi ufalme wa nini? Wa mbingu. Naona watu mnasinzia, ni vizuri kusinzia. Ndio mnaona kajua kalikuwa kanawaka, sasa Mungu analeta nini? Kachivuli kusudi msinzie. Na ni vizuri. Mimi kwenyewe watu tutaendelea pamoja. Anasema hiki kitabu chetu tulikuwa tunafasiria. Inasema ya kwamba yule ambaye ataitwa mdogo hata urithi ufalme wa nini? Wa mbingu. Kwa sababu mbingu hakutakuwa mkubwa wala nini? Mdogo. Watu wote watailingania. Pale tuko pamoja. Tuone watu hapa ambao wana utashi wala volonte ya kwenda mbinguni. Wafanye hivi. Wenyewe wako na volonte ya kwenda mbinguni. Wewe uko naona kwenye wapi? Mnapenda bakia duniani sawa temwe. Ndio vile. Mnakenda mwakia duniani. Mungu abariki mikono yenu. Nikusema kama mtu iko na utashi wa kwenda mbinguni, iko na ile utashi, ilifaa afuase kawaida na ya kadiri ya neno la Mungu linasema. Tuko pamoja? Ule pale atakuwa ameurithi ufalme wa mbingu. Hasa mstari wa 12 nasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamutaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ngoja tumalizie kwa hii mstari. Kwa hii verse ndio kwenye tunamalizia. Juu niliona nyie wote mnahitaji kwenda wapi? Mbinguni. Sasa verse inasema muifuate bi. Batoto, tuko pamoja? Tunasoma kitabu gani watoto? Tunaona si mko mnadanganya, mtuko pamoja. Wa mama tunasoma kitabu gani? Wa mama na yeye mshapotea. Hii dakika mbili yenyewe mimi namaliza hapa mbele yenu. Wa vijana tunasoma kitabu gani? Tunafika kwa mstari wa 12. Mwangalie Biblia zenu. Matthieu 5 verset 20. C'est là où nous sommes. Nani mwenye atapasoma? Nani mwenye atapasoma? Mwenye atapasoma asimame apasome. Mubajeni. Au jeune garçon, au jeune fille, asimame apasome. Ndio kwenye tunakomeshea. Nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme. Amina. Anasoma ya kwamba
anasoma nini? Anasoma nini? Tunamalizia pale. Anasema nini? Hamkusikia? Tumesikia. Wa mama anasoma nini? Anasoma haki. Kuamini kwetu kushindwa matawala. Anasema haki yenu. Anasema hivi, haki yenu kama haizidie waandishi na nini na Mafarisayo, hamutaurithi ufalme wa nini? Wa mbingu. Juu ya nini sasa nasoma hivi? Waandishi walikuwa watu ambao wanadhani ya kwamba Yesu hawezi kuja na kupita kinyume nao. Tuko pamoja? Mafarisayo wao walikuwa watu wenye wanadhani kwamba walishampata Mungu. Tuko pamoja? Wakati Yesu alizaliwa kulikuwa fujo kubwa. Kulikuwa fujo kubwa sana. Hiyo fujo iletwa na nini? Iletwa na kwamba ndani ya unabii wale waandishi wa kuhani Mafarisayo hawakujua saa na wakati Yesu alifanya namna gani. Alizaliwa ndani. Ni vitu vitatu. Hawakujua nini? Saa. Hawakujua saa, hawakujua wakati, hawakujua mahali. Na japo wewe njoo wenye bangelionyesha watu kwenye Yesu alifanya namna gani? Alizaliwa. Kisha wakati walikuwa humo Yerusalemu wanavala makanzu ya kuonesha kwamba Yesu atafanya namna gani? Atazaliwa. Wakasikia watu wako wanakongota kumlango ya wapi? Ya Yerusalemu. Wale watu walikuwa wanatoka wapi? Jinsi mlisomewa. Walikuwa wanatoka wapi? Wale watu tunasema ni wajusi walikuwa wanatoka wapi? Mashariki ya ulimwengu. Kusema kutoka vitu vyote kutoka mashariki ya ulimwengu ni hapo kwenye jua inatokea. Na jua inamaanisha Yesu Kristo. Tuko pamoja? Wakati walifika pale na kukongota, wakafungula, wakaambia ati nini? Ati tunakuja ona mwana aliyezaliwa, yani mkombozi wa ulimwengu. Watu walishtuka. Jua hawakujua wakati yenye alizaliwa ndani, hawakujua na mahali ambapo alifanya namna gani alizaliwa. Katika kitabu cha Jesus Christ matumaini ya vizazi vyote, fundisho ambayo inasema nous avons vu son étoile. Hapo kulikuwa fujo kubwa sana hadi kafika kwa Herode. Wakati vilifika kwa Herode akasikia kwamba kuna mfalme aliyezaliwa ambaye atakomboa ulimwengu. Herode naye alikuwa nini? Mfalme. Akasema huo mfalme aliyezaliwa kunigomboa ni nani? Ndani yake akaanza chapa mbinu ndani yake. Akasema eti ningelimwona na angali mtoto mimi namuua, kwa sababu mimi naendelea kuwa nini? Mtawala. Mfalme. Tu utawala wa Yesu na utawala wa Herode ilikuwa inatengana. Herode alikuwa na utawala wa kiulimwengu. Yesu alikuwa tatawala ulimwengu wote, tena anatawala na mbingu. Tuko pamoja? Hapo sasa wakati wale wa majusi walifika pale, fuji kakuwa mu Yerusalemu, lakini kakuwa muwanani, ikakuwa surtout dans des chrétiens. Fuji itakuwa ndani yetu wa Kristo. Wapagani wanajikalia pale. Basi wapagani walikuwa wanajaribu kuzaliwa kwa Yesu. Kisha fujo ikafika kwa Herode. Herode akaamua hivi, nyie makwani, eske mlishapata kwenye alizaliwa? Asa atia papata. Akasema ingawa hamupapata, hamtaongeza jifunzi. Mimi nataka waua nyie bote, nataka tafuta wasoda waue nyie bote wawamalize. Asema kwani walisoma vitabu? Hawakusoma kwa utashi, haikuwa volonte, walikuwa wanaogopa nini? Kifo. Upanga. Wakasoma. Wakati walifika kwenye Yesai, wakakutana atazaliwa Yudei. Wakaweka tena minani vitabu. Zewa si Yudei basi. Sinjo gisi tunasoma. Weza akasema hivi mnapapata wasi mnapona. Akaambia wale watu ambao walikuwa wanatoka wapi? Mashariki, enendeni basi kule mkamupata, nami mkwe mniambie nami niende kufanya namna gani? Kumwabudu. Na japo ilikuwa mbinu za kufanya namna gani? Wakaenda. Wakati walifika huko, wakakutana mtoto yuko pale, wakamwabudu, wakatoa sadaka. Kisha usiku malaika akakuja pale akasema eti
msiongeze pita ile njia. Ndio maana tulipata nini? Wokovu. Wakapita njia nyingine. Lakini utaendelea mwa kile kitabu Tumaini ya Vizazi Vyote kinasema kwamba Herode akasema nitumikisha mbinu zote kusudi watu wasiwe jinsi mimi naua ule mtoto, inashindikana. Kwa leo sasa juu niko mfalme, mimi naenda tumikisha nguvu za kinini? Za kimwili. Akaandika kibarua. Nyewe wenyewe mko mnasinzia na kuchoka. Akaandika kibarua. Akaandika eti watoto wote wa vijana wenyewe walizaliwa leo. Unaona? Na wenyewe wako wananyonya wanamaliza 2 ans. Miaka ngapi? 2 ans. Nye wa askari mkamate masiraha visu, mwende mufike mugoma wale watoto wote muwachuni. Wewe kama mtoto yako iko mnaweza sinzia? Unaweza sema tunachoka? Mko mna mablagi tu hamjui nini mnafanya. Hukumu ya Bwana iko hapa mbeleni. Ndio maana mnapaswa fuata atafundishi kwa mrefa yeye unapaswa kuifuata. Juu wakati wa kupata makuti ingekuwa mrefu atina maliza na miaka yako yote tunaweza itika. Tuko pamoja? Siku kwa watu wenyewe watachuruza mpaka wanakufa. Hamaonake wenyewe wanakufia mchuruzi kisha mnasema mhubiri anahubiri vya mingi. Mlikuwa na vya wapi? Njoo pale sasa malaika akasema hapana, mpite hii njia. Lakini wakati walipita ile njia Herode akasema ndatumikisha nguvu leo. Juu niko nini? Mfalme akaandika kibarua akakipatia wasoda. Mwende. Banakuja. Banafika hapa. Mtoto wa kumaliza miaka ngapi? 2 wala wa kuzaliwa. Aka kana kako na miaka ngapi? 1. Kama ni kagarso ni kafi. Kana pona juu ni kafi. Kale ka chini kana maliza miaka ngapi? Ni pia nako kana pona. Hakuna mwenye kuna kagarso. Kale kako kana maliza miaka ngapi? Ni kafi. Nyewe wote mnapona. Wewe bukale. Nigafi. Wanake ikundi yenu yote inapona. Sasa pale sababu tufanye huu mtoto ukwe ugarso. Ndio vile. Wewe mwenyewe unakamata kale kagarso, ndani kafia tunakapaka kagarso. Unasikia tangazi napitika kagarso kenye kanamaliza inane, kanamaliza 2 ans, kakuzaliwa leo, wote wasoda wako hapa wanataka kaua. Unaweza kimbia hivi. Mama, tunaona mama timina wewe enda mimi nakabitika chini ya nini? Na Musa wakati alizaliwa walienda mubichika. Juu ya nini walimubichika? Tangazi ilikuwa imepaniwa wa Ebrania. Wako wanakuwa wai wengi sana Mwegypti. Sasa mfanye mbinu zote nyewe wa kuzalisha lefamu za kushezi. Mfanye mbinu zote mtoto anazaliwa na Mwebrania kazi, mnaona ni kijana mnaua. Wanganga wapawe na huruma. Leo ndio nilisikia wako wananiambia sasa ile metodi ilishakuwa shanje. Mimi wakati nilikuwa nafuata kinganga mjetu wakatufundisha ukiona kiwete kinazaliwa. Juu kiwete sana zaliwa na vitambua. Utakitupa hivi kusudi kilie hakitalii. Juu mtoto sana zaliwa pofu halie wanamtupaka hii kichwa wanaigeuza hivi. Kisha wanamtupa hivi kusudi alie ule uchafu utoke mkini. Sasa ukamtupa hivi kukitanda kinakuwa sapali. Unaona hali ujue kama ule mtoto atakuwa kiwete. Sasa masomo alikuwa anatufundisha nini? Tia shindani ya mai. Atoke kudunia kusudi wazazi yake wasisumbuke na kitakuwa kiko cha kuombaomba kisikuwe kinashinda kiko kinaombaomba. Kaa huko mganga mzuri kifanyizie mzuri. Tuwe na shindani pale unatia mai unakiinjecte. Kinapita. Leo mbobalisha vitosha. Juu alishaona ke ba injection za mingi ziliwaka wenyewe wangelipona. Si ndio? Sasa kwenye tuko mbona mnafanya? Ukasikia mtoto yako watapita pale wamuue. Mama nasema angelienda ule mtoto anamtia chini ya nini? Ya kitanda. Wana natoka mwa ile eneo anafanya namna gani? Anakimbia. Asema alienda mpaka kwenye Yesu alizaliwa. Kulikuwa kunaitwa Bethlehem. Wakati walifika kule, ali wanakutana katoto mamaka na waleta kale katoto. Wanaona kama ni kagaso, directement wanakata. Na kisu wanatia pale. Wewe aka katoto ni kagaso ndio wanakata. Bakafika kwa mama mmoja mwenye alikuwa na bugarso mwili wa kufuatana. Ndani yao hakuna kenye kalikuwa kanakuwa na senka. Hapana, wote mlikuwa budogo. Ule mama alikuwa anaitwa nani? Rachel. Kisha wakakamata kisu bakakata kamoya. Rachel kalii. Lakini na wewe hawezi lia. Katoto kenye kalikutoka mtumbo hawezi lia.
Rasheli akafanya namna gani? Wakati alikuwa analia juu ilikuwa riwaya ya nani, amri ya nani, ya Herode, akaona Sodana kuleta na kale kingine. Akaleta na kale kingine akagatia chini akakata. Mara wala Rasheli analia sana, alikuwa analia mdogo ni katoto kamoja. Sasa anakata kingine analia sana. Population yote inasikia iko nafanya namna gani? Iko analia. Anakuwa wanamwambia, "Nyamanza, utaongeza zala mwingine nyamanza." Analia. Iko anasema isike majina ya watoto yangu tembe ipataka hii. Mama, hamjambo tena. Tulikuwa tunajifunza nini? Heri ya kutiwa muhuri wa Mungu. Ya mtu ambaye atawekwa muhuri wa nani? Mungu abariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nani mwenye iko na swali? Mimi nataka toka hapa mbele. Yangu mimi naimaliza. Jina yangu ni Kajibwami Paul. Mahali ambapo tunaishi ni mkanisa la Wasama. Nadhani kwamba hapo muisha nijua na alama zetu kuzisema ni kusudi wakati unafika kule Mwasama utusalimie. Sio vile? Na namba yangu ni 089 72 64 014. Nadhani kwamba nyie wote mnarudia nayo. Sisi mnaisha nijua je, ilikuwa na nyie sasa tunakutana mnjia mkwe mnanisalimia juu mie cha kwanza mimi nazeeka, cha pili siwezi jua nyie bote, cha tatu mtu anasawaga juu tuko watu, si ndio vile? Ndio vile wa mama. Mwenye uko na swali sasa mfundisho. Mwenye uko na swali mfundisho hakuna. Hivyo hakuna, inaonekana kwamba mlifuata vizuri, basi mwende na Mungu awasaidie. Alama ya Mungu iwekwe juu ya nyuso zenu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.